This program is brought to you by रहो अपने फैन से राब्ते में हर वक्त। वेलकम बैक वंस अगेन, यू आर वाचिंग प्रोग्राम केसी हॉटलाइन। और ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बात हो रही थी रिजल्ट्स के हवाले से, और रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मज़ीद कुछ रिजल्ट्स हैं, यानी पीपीएल का भी रिज़ल्ट जो है स्केजुअल है। इनफैक्ट 25 को जो यानी कि कल जो इसका रिज़ल्ट आएगा। और जो पीपीएल का स्केजुअल रिज़ल्ट है 9 मंथ FY12 का, उसके बारे में जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इंडिकेशंस मिल रही हैं, वो है 31.6 बिलियन जो है वो रहेगा। और अर्निंग पर शेयर जो है इसकी 24 रुपये और 3 पैसे होगी। और इसके अंदर 30% का ईयर ऑन ईयर बेसिस के इजाफा जो है वो एक्सपेक्टेड है, एज एक्सपेक्टेशंस जो है वो है। ये रिसर्च टीम के हमारे जो है वो कंपाइल किए हुए रिजल्ट्स हैं। तो देखेंगे कल किसकी अनाउंसमेंट आएगी तो इसके अंदर कितनी जो है वो फुलफिल कर पाता है। इसके अलावा जी कुछ पीटीसी के हवाले से भी रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। और पीटीसी का जो रजिस्टर प्रॉफिट जो है वो लाइकली है कि 4.1 बिलियन जो है वो रहेगा। और अर्निंग पर शेयर यानी कि बॉटम लाइन जो है इसकी 0.81 पैसा जो है, यानी 81 पैसा जो है रहेगी। और इसके अंदर थोड़ी सी कमी देखने भाई, ये 17% की ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ अगर कैश डिविडेंड की बात करें तो पीटीसी के पास जो है वो उम्मीद है कि वो कैश डिविडेंड भी जो है वो पे करे। और 1 रुपये और 60 पैसे जो है ईच शेयर जो है वो डिविडेंड पे किया जाएगा। तो ये है। और मज़ीद इसके हवाले से जब इसकी अनाउंसमेंट होगी फर्दर तो देखेंगे इसके अंदर कितनी जो चेंजेस आई हैं। कुछ न्यूज़ फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनकी कुछ ख़बर जो है कुछ ज़्यादा आजकल एक्टिव है। बहरहाल जी कुछ रेमिटेंसेस के हवाले से कि 13.5 बिलियन जो है वो रेमिटेंसेस जो है वो दिस ईयर हमारे जो है एक्सपेक्टेड हैं कि रहेंगे। तो ये कुछ फिगर है। तो इमरान साहब यहाँ पर मौजूद हैं और रेमिटेंसेस हमारे हाई हो रहे हैं और ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं। इकॉनमी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे तो काफ़ी जो हेल्थी रिजल्ट्स हैं। और जैसे आपसे हमारी जो अभी बात हो रही है कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, बजट भी क्योंकि अनाउंस होने के लिए जा रहा है और ये लोग पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को कितनी इसके अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मज़ीद कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं ऐड होगी, इसका की कितनी पॉसिबिलिटी, क्या इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इस बजट के अंदर, आपकी क्या राय है? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो CGT का रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करे थे वो 1 अप्रैल को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। और वो आज 24 अप्रैल हो गई है। आज 24 हो गया और आज तक तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। हम न्यूज़ सुनते हैं कि वो जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, बट बात ये है कि वो जितना जल्दी इस तरह की पॉलिसीज़ क्लियर हों तो इन्वेस्टर्स अपना फोकस बेहतर कर सकते हैं और मार्केट में आएंगे। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा बजट एक्सपेक्टेशंस, ये एक जनरल एक्सपेक्टेशन है कि बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ गोइंग इनटू द लास्ट इलेक्शन ईयर, सो दे माइट नॉट इनपुट एनी एडिशनल बर्डन इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट उन टैक्स लेवल्स को लोअर से लोअर रखे, बिकॉज आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लें, जिधर भी टैक्स लेवल बढ़ जाता है या रेट्स बढ़ जाते हैं उधर इवेजन ज़्यादा होती है। लोग उधर इवेट करना शुरू करते हैं, आपकी पैरेलल इकोनॉमी स्टार्ट हो जाती है। सो आई थिंक द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी कि हम अपने टैक्स एवेन्यूज़ को बढ़ाएं, उसको बेहतर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ। अच्छा इमरान, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं अक्सर अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में पूछते हैं कि इलेक्शन ईयर होगा और एक नई गवर्नमेंट आएगी, एक नया पॉलिटिकल सेटअप आएगा और तमाम चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक नया सेटअप आना 4-6 महीने वहाँ पर ज़ाया हो जाते हैं और फिर आपको पता है कि पॉलिटिकल कंसेंसस जो हमारे यहाँ डेवलप करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। इन्वेस्टर को क्या स्ट्रैटेजी आपके ख्याल में एक्वाइड करनी चाहिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आने वाले वक्त में? देखें, इट डिपेंड्स कि अगर CGT आता है या नहीं आता है, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी अ की थिंग फॉर द इन्वेस्टर। अगर नहीं आता तो हम करेक्शन देख सकते हैं। अगर थोड़ा डिलेड आता है, बजट में आता है, तो हम थोड़ी सी मार्केट में शॉर्ट टर्म में करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल वी आर क्वाइट बुलिश कि कंपनीज आर डूइंग प्रीटी वेल, अर्निंग्स बहुत बेहतर हैं यहाँ पे कंपनीज की। तो इन्वेस्टर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप अर्निंग्स देख के उन कंपनीज़ में जाएं जिसके अच्छे पे आउट्स हैं, आप उसमें जाएं, सो दैट डिस्पाइट जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल होता है या जो भी इश्यूज़ आते हैं, आप अच्छी कंपनीज़ में रहें जिसके पे आउट्स अच्छे हैं। ठीक है। नए पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या हिंट्स है? जो नए पार्टिसिपेंट्स मार्केट में आना चाह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हम एंट्री लेना चाह रहे हैं, मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त रैली जो है नज़र आ रही है, उनके लिए क्या एडवाइस है आपके पास? देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ मैं ये कहूँगा कि लोगों के कहने पे ना जाएं, आपको जो चीज़ समझ में आती है आप वो करें। अच्छा, हम सुबह से लेकर शाम तक इसी चीज़ के ऊपर जो हमारा फोकस होता है और इमरान भी इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि आप किसी के कहने पे ना जाएं, तमाम चीज़ों को खुद एनालाइज करें और उसके बाद उसको स्टडी करें और उसके बाद मार्केट के अंदर पार्ट लें।
تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہائی لائٹ کیا. اور مزید ان کے لیے کیا ایڈوائز آپ؟ ایز اے کامن انویسٹر آپ دیکھیں پے آؤٹس کس کے اچھے ہیں, تاکہ اگر پرائسز اوپر نیچے ہوتی ہیں آپ کو, آپ ایسی کمپنیز میں جائیں جدھر آپ کو 10% سے زیادہ پے آؤٹس مل جائیں گے, بیکاز نارملی بینک آپ کو ایک 10-11% کا ریٹ دیتا ہے اگر آپ فکس کرواتے ہیں. تو ایز اے انویسٹر یو شوڈ بی لوکنگ ایٹ کہ وچ کمپنیز ول پرووائڈ می اے بیٹر ریٹرن دین دا بینک, اینڈ پاکستان کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ دیتی ہیں. اگر آپ کی اپروچ زیادہ تھوڑی رسکی ہے تو آئی ایم شیور یو کین گو ان ٹو ادر کمپنیز ایز ویل جو جدھر آپ کیپٹل گین زیادہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, کل کا دن بڑا اہم ہے مارکیٹ کے لیے, اور بہت سارے لوگ ابھی بھی ای میلز کر رہے ہیں اور بڑے ٹیکسٹ میسیجز آ رہے تھے کہ کل آپ بتائیں کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے. تو آپ کا بینک سے اسٹاک مارکیٹ سے بڑا گہرا تعلق ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل اچھی خبر آ سکتی ہے؟ یاسر میں تو آج کا دن بڑا کی دیکھتا ہوں. جی جی, میرے خیال میں تو آج کی جو مارکیٹ کی پرفارمنس ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پیپل انویسٹرز اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ سی جی ٹی کی اناؤنسمنٹ آج یا کل میں آئے گی. اگر تو وہ اناؤنسمنٹ آتی ہے تو ہم مارکیٹ میں ایک اپ سرج دیکھ سکتے ہیں, اور وہ کل ہمیں ایویڈنٹ ہوگا. اگر وہ نہیں بھی آتی تو ارننگز ڈٹرمن کریں گی کہ مارکیٹ کس طرح جاتی ہے. اینڈ بیسڈ آن ابھی تک جو ارننگز آئی ہیں وہ جنرلی اچھی آئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے جو ارننگز آ رہی ہیں وہ کس طرح کی آتی ہیں. اچھا, اس کا ایفیکٹ تو جتنا پڑنا چاہیے تھا اتنا نہیں پڑا, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ لاسٹ جب کوارٹر کی ہمارے پاس رزلٹ آ رہی تھی, انفیکٹ لاسٹ ایئر کو جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس وقت پرابلم یہ تھا کہ سی جی ٹی کا پرابلم بہت زیادہ سویئر ہو چکا تھا, اور اس وجہ سے مارکیٹ کے اندر فردر کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. 10-11 ہزار کی مارکیٹ تھی, 10,000-11,000 کے بیچ میں ٹریڈ کر رہی تھی. 14,000 کے ایک لیول کو مارکیٹ بریچ کرتی ہے. اس کے بعد جب بیچ میں ہم نے دیکھا بڑی اسٹرانگ نیوز آ گئی تھی کہ جی اس کے اوپر 1-2 دن میں 48 آورز میں 32 آورز میں کوئی فیصلہ آ جائے گا, پھر ہم دیکھیں گے 15,000 والی مارکیٹ ہو جائے گی. لیکن تمام چیزوں کو مارکیٹ نے ایبزارب کرتے ہوئے 13,800 14,000 کے بیچ میں جو ہے وہ روٹیٹ کر رہی تھی مارکیٹ. تو یہ فنڈامنٹلز اسٹرانگ ہے, تبھی مارکیٹ کے اندر اتنی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنسسٹنسی ہے. اگر اس کے اوپر فیصلے میں کسی قسم کا چلیں, اگر کل نہیں آتا 1-2 دن اور اس میں مزید لگ جاتا ہے, تب بھی مارکیٹ کے فنڈامنٹلز تو اسٹرانگ ہیں, تو مزید آپ کو لگتا ہے کہ 14,000 اس کے اراؤنڈ مارکیٹ جو ہے وہ رہے گی؟ پھر دیکھیں مارکیٹ کے فنڈامنٹلز تو بہت اسٹرانگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارننگز ہماری اچھی ہیں. انویسٹر سینٹیمنٹ ضرور ویری کر سکتا ہے, اور انویسٹر سینٹیمنٹ جتنا اس میں ڈیلے ہوگا وہ اتنا ویری کرے گا. یہ بات ہے بالکل. اور اگر ڈیلے ہونا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں ایٹ لیسٹ اس کی کوئی انفارمیشن تو مارکیٹ میں آئے, تاکہ لوگوں کو کچھ سرٹنٹی ہو کہ اس میں ہو کیا رہا ہے. بٹ جتنا وہ جلدی امپلیمنٹ ہوگا میرے خیال سے اتنی زیادہ سرٹنٹی لوگوں کے لیے ہے, اینڈ اوبیسلی دین پیپل کین فوکس آن دی ارننگز اینڈ. اچھا, فرام ڈے ون جو ہے اسی کا سب سے زیادہ انتظار ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی ڈیڈ لائن آ جائے تو انویسٹر جو ہے وہ بالکل فری جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ٹریڈ کر سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ عمران, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے, اور فیوچر میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے جو وہ سہمت دیں گے اور اسٹاک مارکیٹ کے جو ایشوز ہیں آپ کے ساتھ جو وہ ڈسکس کریں گے. یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام. عمران خلیل صاحب موجود تھے, مارکیٹ کے حوالے سے وہ زبردست اپنی ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آپ کے سوالات بھی ہم نے عمران سے جو ہے پوچھے, اور کوشش کریں گے کہ آگے بھی تمام سوالات کو اپنے ایکسپرٹ سے وہ پوچھتے رہیں. آپ کی فیڈ بیک بہت ضروری ہے, فیڈ بیک اور کوشچنز آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں, پتہ ہمارا نوٹ کر لیجیے, feedback@business+tv.pk پہ اپنی فیڈ بیک اور کوشچنز آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. کل انشاءاللہ دوبارہ پوسٹ مارکیٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. محمد یاسر کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ. This program was brought to you by رہو اپنے فین سے رابطے میں ہر وقت.